We continue with chapter 9, part 2, wireless LAN. So, for wireless LAN, IEEE has defined the specification for a wireless LAN called IEEE 802.11, which covers the physical and data link layers. So, untuk wireless LAN ni, Institute of Electrical and Electronic Engineers dah bagi satu standard yang dinamakan IEEE 802.11, yang mana yang mendetailkan tentang macam mana dia punya physical and data link layer. So, the standard define two kinds of services, BSS and ESS. BSS, Basic Service Set, and ESS, Extended Service Set. So, untuk IEEE 802.11 ni, ada dua standard. Ada standard standard yang didefinekan untuk dua services. Okey, apa itu BSS? IEEE 802.11 define the basic service set as the building block of a wireless LAN. So, katanya basic building block untuk wireless LAN ni adalah BSS. So, apa itu BSS? BSS ni ialah is made of stationary or mobile wireless stations and a possible central base station known as access point. So, BSS ni fungsi asas bagi wireless LAN yang terdiri daripada satu access point dan juga station. Sama ada, tak kiralah static ataupun yang mobile. A BSS without an AP, access point tadi, called an ad hoc network, is a standalone network and cannot send data to other BSS. Pun begitu, ada juga BSS yang tidak ada AP di dalamnya. Okey, yang tu kita panggil dia sebagai standalone network dan tidak boleh menghantar data kepada BSS lain. Okey, network yang tidak ada AP ni, wireless network yang tidak ada AP ni kita panggil ad hoc architecture. Okay, so this is the BSS. Okay, so wireless LAN yang ada AP ni kita panggil infrastructure. Yang tidak ada AP ni kita panggil ad hoc network. Okay. Okay, next ESS. Tadi ada dua, ada standard yang didefinekan untuk dua service set. Satu lagi ialah extended service set. Extended ESS ni made up of two or more BSS. Bila dua atau lebih BSS bergabung, dua BSS atau lebih yang mempunyai AP bergabung, dia akan membentuk satu ESS. So, BSS are connected through a distribution system which is usually a wired LAN. So, BSS, dua atau lebih BSS ni boleh bergabung membentuk ESS dan biasanya disambung menggunakan distribution system yang merupakan wired LAN. So, the distribution system connect the APs in the BSS. So, when BSS are connected, we have what is called infrastructure network. Communication between two stations in two different BSS usually occurs via two APs. Okay, kita tengok figure. Let's look at the figure. Okay, so ni, in this figure we have 3 BSS. Okay, ada 3 BSS dan yang pastinya ketiga-tiga BSS ni ada satu AP di dalamnya untuk connect satu sama lain, dan AP ni akan disambungkan kepada distribution system. Distribution system ni disambungkan kepada server ataupun gateway. Dan distribution system ni adalah wired LAN. Yang ni adalah wireless. Yang ada AP ni wireless LAN. Okay. Jadi katalah satu komputer dalam satu BSS nak hantar satu frame kepada BSS, kepada komputer yang berada dalam BSS yang lain, dia perlu melalui AP dan AP tu akan hantar kepada distribution system dan distribution system akan forward kepada AP dan AP akan forward pada destinasi terakhir. Okay. Next, we move to station types. IEEE 802.11 defines 3 types of station based on their mobility in wireless LAN. So, dalam wireless LAN ni ada tiga jenis station ataupun device. So, yang pertama, no transition mobility. A station with no transition mobility is either stationary, not moving, or moving only inside a BSS. No transition mobility ni sama ada station tu tidak bergerak langsung ataupun hanya bergerak dalam BSS yang sama sahaja. Okay, contohlah kalau
Katalah you duduk di hostel, hostel tu satu BSS, saya andaikan satu BSS. Okay, dan you ada satu desktop dekat bilik you. Desktop tu memang tak bergerak lah, you tak angkat dia ke mana-mana, static je. So tu no station mobility. Ataupun you ada laptop dan laptop tu you hanya bawa antara bergerak dalam satu BSS sahaja, tak keluar daripada BSS tu. Tu kita panggil no transition mobility. Second one is BSS transition mobility. A station with BSS transition mobility can move from one BSS to another, but the movement is confined within one ESS. Okay, contohlah sebagai analogi, kalau katalah UiTM Machang satu ESS, dalam tu ada banyak BSS. Contohnya blok D satu BSS, blok A satu BSS. Kalau katalah you bawa komputer you tu bergerak daripada blok A ke blok D, kemudian balik hostel, dia bergerak dalam BSS yang berbeza tapi still di dalam ESS yang sama. So tu kita panggil BSS transition mobility. Next is ESS transition mobility. A station with ESS transition mobility can move from one ESS to another. However, IEEE 802.11 does not guarantee that communication is continuous during the move. Okay, katalah you ada laptop, you bawa masuk dalam UiTM satu ESS, saya andaikan dalam UiTM satu ESS, keluar daripada pagar UiTM tu, pergi dekat contohnya 7E ke ESS yang berbeza. Jadi bila you access wireless network kat situ, sekarang ni laptop you bergerak daripada ESS yang dalam UiTM ke ESS luar. So device you tu kita panggil ESS transition mobility. Okay, so tu contoh analogi yang saya bagi supaya you senang faham. Okay, this is the MAC layers in IEEE standard. Dia ada data link layer, dia ada physical layer. Dan untuk data link layer, MAC sub layer tu macam mana dia handle media access control dia. Dia menggunakan PCF dan DCF. Ni kita akan tengok nanti. Okay, point coordination function dengan distributed coordination function. Okay. So, sama je, two sub layers. Macam kalau kita consider wired LAN, kita ada LLC dengan MAC. Okay, data link layer kita terbahagi kepada upper dengan lower sub layer, LLC dengan MAC. Tapi untuk wireless LAN ni, MAC sub layer dia tu pecah lagi kepada dua, PCF dan DCF. Okay, ni DCF ni menggunakan CSMA-CA. Okay, dulu memang kita akan belajar secara detail apa itu CSMA-CA. So sekarang ni kita tak belajar dah CSMA-CA. So boleh abaikan, semua you perlu tahu dia guna carrier sense, multiple access, collision avoidance. Okay. Apa itu PCF? PCF is an optional access method in infrastructure network. Okay, infrastructure network, not in ad hoc network. Dia adalah access method pilihan di dalam infrastructure network. Apa itu infrastructure network? Infrastructure network ialah network yang ada AP. It is implemented on top of the DCF and is mostly for time sensitive transmission. Bila kita nak send ataupun nak transmit data yang melibatkan time sensitive audio video, kita ada pilihan untuk guna PCF. PCF has a centralized contention-free polling access method. Okay, polling access method. The AP performs polling for station that are capable of being polled. So, dia menggunakan konsep polling yang kita belajar sebelum ni. Okay, dan polling proses tu diuruskan oleh AP. Okay. Okay, next we move to frame types. IEEE 802.11 has three categories of frame. Okay, 3 jenis frame bagi wireless LAN punya frame ni. So, the first one is management frame for initial communication between station and access point. Control frame for assessing the channel and acknowledging frame. And next one is data frame for carrying data. Data frame ni data sebenar lah. Okay. Dan control frame ni untuk access channel dan acknowledging frame. Contoh macam yang kalau you ingat lagi kita belajar poll and select tu, ada acknowledge, negative acknowledgement, yang tu termasuk control frame. Okay, kalau management frame untuk setting permulaan communication antara access point dengan station.
Yang tu kita tak belajar detail, cuma kita perlu tahu ada 3 jenis frame. Okay. Okay, addressing mechanism. Okay. Macam mana proses dia bila satu frame dihantar melalui satu BSS ke BSS yang lain. So dia ada 4 pilihan, sama ada destination terus kepada source, itu kalau kedua-dua komputer berada dalam BSS yang sama. Okay, kalau dua stesen yang communicate tu berada dalam dua BSS yang berbeza, sender perlu hantar kepada AP dia dulu, kemudian sending AP hantar kepada receiving AP, kemudian daripada receiving AP pergi ke destination. Okay, ni contohnya. Okay, katalah A dengan B ni berada dalam satu BSS yang sama. Jadi receiver address dia akan letak B, sender address A, dan dia akan letak BSS ID. Okay, disebabkan kedua-duanya berada dalam BSS yang sama. Tetapi kalau kedua-dua komputer tu berada dalam BSS yang berbeza, contohnya A dalam satu BSS, B dalam satu BSS yang berbeza. Contoh A akan hantar frame to its AP. Dia panggil sending AP. AP A akan hantar the frame, dia akan letak receiver address sebagai AP untuk permulaan. Okay, dan dia punya receiver address AP, sender A, dan final destination is B. So AP dekat BSS yang diduduki oleh A ni akan hantar pula kepada AP B, okay, AP2 ni yang mana terletaknya stesen B. Jadi stesen AP1 akan letak sender AP1, receiver AP2, final receiver B, original sender A. Macam ni dia punya frame dia. Dan finally AP2 tadi dia akan forward message tu kepada B. Dan final destination address dia akan letak B, sender AP, original sender A. Okay. Itulah perubahan dalam frame bila melibatkan dua BSS yang berbeza. Kalau dalam BSS yang sama, dia akan terus letak B dengan A sahaja dan BSS ID mereka. Okay, next we move to Bluetooth. Okay, Bluetooth is a wireless LAN technology designed to connect devices of different functions such as telephone, notebooks, cameras, etc. So, Bluetooth ni rasanya semua daripada kita biasa guna. Okay, maksudnya dia satu teknologi. Dia sub of the wireless LAN technology. Okay, sebab kita boleh connect device, sama-sama device untuk transfer gambar, transfer dokumen dan sebagainya. Okay, a Bluetooth LAN is an ad hoc network. Kenapa kita panggil dia ad hoc network? Sebab kita tidak ada AP. Bila kita nak connect satu komputer, satu device dengan, contohnya your mobile phone dengan your friend's mobile phone, you turn on your Bluetooth. Okay, you dah connect kepada telefon kawan you. Itu sebenarnya dah jadi satu ad hoc network. Network yang segera tanpa memerlukan AP. Jadi dia panggil ad hoc network, which means that the network is formed spontaneously. The device find each other and make a network called PicoNet. Bila you connect je device you kepada device kawan you, tu dah jadi ad hoc network, spontaneous, dan dia dipanggil PicoNet. So untuk Bluetooth ni, dia ada two types of network, PicoNet and ScatterNet. PicoNet or small net, nama lain dia small net, can have up to 8 stations. One of which is called the master and the rest are called slave. So PicoNet ni dia boleh ada sampai maksimum 8 stesen. Satu tu akan menjadi master dan yang lain akan jadi slave. Although a PicoNet can have maximum of 7 slave, an additional 8 slave can be in the park state. Dia boleh ada lagi tambahan 8 slave, tapi yang 8 tu maksudnya tidak aktif lah dalam park state. A slave in park state is synchronized with the master but cannot take part in communication until it is moved from the park state. Okay, next is ScatterNet. Macam tadi,
bila BSS 2 atau lebih BSS bergabung, dia akan menjadi ESS. Tapi untuk ad hoc network ni, PicoNet ni, bila 2 atau lebih PicoNet bergabung, dia akan membentuk ScatterNet. A slave station in one PicoNet can become master in another PicoNet. This station can receive message from the master in the first PicoNet as a slave and acting as a master to deliver it to slave in the second PicoNet. So a station can be a member of two PicoNet. Okay, satu komputer, satu device boleh join dua PicoNet sebenarnya. Contohnya macam ni. Okay, this one, the device in yellow area. Dia adalah slave bagi PicoNet di sebelah kiri, tetapi dia adalah master di PicoNet di sebelah kanan. Jadi dia menerima info daripada master di dalam PicoNet sebelah kiri, dan dia akan distribute info kepada slave dalam PicoNet di sebelah kanan. Okay. So ni adalah Bluetooth layers. Okay, Bluetooth layers dia ada, kita tak panggil dia physical layer, data link layer, semua tu kita panggil radio layer, baseband layer, kemudian kita ada disk layer dan application layer. Okay, kita tengok satu-satu secara ringkas. Radio layer is roughly equivalent to physical layer. So Bluetooth use the frequency hop spread spectrum method to avoid interference from other devices. Okay, secara ringkasnya saya bagi tahulah FHSS ni frequency hop spread, SPREAD, spectrum. Ni maksudnya Bluetooth ni dia menggunakan frekuensi yang berubah-ubah. Tujuan dia untuk mengelakkan interference daripada other device. Okay, next is baseband layer. Baseband layer di atas radio layer tadi. Baseband layer ni roughly equivalent to MAC sub layer in length. So the Bluetooth use a form of TDMA, time division duplexing. Okay, it's known as TDD, TDMA. The communication is only between the master and slave. Slave cannot communicate directly with one another. Dia seolah-olah macam konsep secondary dengan primary. So TDD is a kind of half duplex communication in which the slave and receiver send and receive data but not at the same time, half duplex. Okay, kalau you perasan contohnya bila you guna Bluetooth dengan kawan you, katalah you ada nak ambil gambar daripada phone kawan you ada nak ambil gambar daripada phone you. Jadi you berdua tak boleh nak transfer dan menerima dalam masa yang sama. Contohnya A nak hantar gambar dalam phone dia kepada B nak hantar gambar dalam phone dia kepada A. Jadi mungkin dia kena selesai sesuatu dulu. A transfer dulu pada B, dah selesai transfer daripada A ke B, barulah B boleh transfer ke A. Sebab communication dalam Bluetooth ni adalah half duplex berdasarkan TDD, TDMA ni. Okay. Dia boleh send and receive tetapi bukan pada waktu yang sama, half duplex. Okay, ingat balik konsep kita masa first chapter itu. Okay, so ni adalah single slave communication. Secara ringkasnya master dia akan communicate dengan slave menggunakan even slot. Okay, ni nombor slot ni. Okay, dan dia menggunakan satu slot tu 625 microsecond. Okay, dan 366 microsecond dipenuhkan dengan frame, dan selebihnya adalah untuk maksudnya baki dia tu untuk macam gap lah. Okay, dan slave ni bila dia nak communicate dengan master, dia nak send apa-apa, dia akan guna odd slot. Okay, F1, F3. Okay, kalau master kepada slave dia akan guna even slot. Okay, itu kalau satu master satu slave. Kalau satu master tapi banyak slave, dia akan bergilir-gilir. Contohnya F0 master kepada slave 1, and then F1 slave 1 to master, and then F2 master kepada slave 2, F3 slave 2 kepada master. Dia bergilir-gilir. Okay. Dan kalau kita tengok dia punya ni. Okay. Then last one is physical links. Two types of link that can be created between master and slave. Ada dua jenis links boleh diwujudkan antara master dengan slave tu. Satu tu SCO, satu lagi ACL. Okay, apa beza SCO dengan ACL?
SEO links is used when avoiding latency is more important than integrity. Okay, contohnya kita nak mengelakkan delay dalam transmission of data, lebih berbanding nak mengelakkan error dalam transmission of data. So kita akan guna SEO. Contohnya bila melibatkan audio, video, okay, kita akan guna SEO. In SEO, if a packet is damaged, it is never retransmitted. Used for real-time audio. Contohnya dalam, katalah sebagai contoh, bila you tengok video secara online, streaming, mestilah kita lebih menitik beratkan kelajuan. Berbanding kalau gambar tu macam tak berapa sharp sikit-sikit, so we can still consider it is still acceptable, kan? Maksudnya ada kerosakan sikit-sikit pada gambar tu kita boleh terima. Tapi kalau kita tak berapa boleh nak tolerate bila dari segi kelajuan gambar tu tersekat-sekat buffer. Okay, yang you panggil buffer tu. Okay, so SEO akan digunakan untuk real time transmission. Okay, when avoiding latency or delay is more important than integrity. Next one is ACL, asynchronous connection link. Is used when data integrity, sorry typo here, data integrity is more important than avoiding latency. Okay, kalau untuk ACL ni, if the frame is corrupted, it is retransmitted. Yang ni untuk selain daripada audio video lah. And then the last part is L2CAP. Okay, L2CAP, Logical Link Control and Adaptation Protocol, is roughly equivalent to LLC sublayer in LANs. It is used for data exchange on an ACL link. SEO channels do not use L2CAP. So L2CAP ni digunakan untuk ACL sahaja. Okay, bukan untuk SEO. Okay. So by that we finish wireless LAN.